हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान में अगर पढ़ाया जाए तो बेहतर होगा सर। नहीं तो ये टाइमिंग तो पूरी ऐसी ही है कि जहाँ पर यूनिवर्सिटी वालों को प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपका टाइम 11 से यूनिवर्सिटी का है तो किसी का ट्रैवलिंग का 9 बजे भी किसी की यूनिवर्सिटी है। तो ये सारा टाइम तो वही है कि जहाँ पर यूनिवर्सिटी वाली दिक्कत है, मतलब जहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बाकी देखते रहेंगे आज का कैसा है। लोग यहाँ पर असल में मुझे जो लगता है एनर्जी के हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम मुझे जो फील हो रहा है, आप लोग भी इसको महसूस कर पाएंगे। तो आज जो है हम शुआरा अल-अंदलुसियून, और इंशाल्लाह आज का हमारा ये टॉपिक इसको ख़त्म ही करेंगे, इसको ही ख़त्म करेंगे। और मैंने बोला था कि इसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सेलरेट करने वाले हैं, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा टाइम देने वाले हैं, ज़्यादा लोगों को पढ़ने वाले हैं। अभी तक 3 का था तो अगला 4 का रखेंगे हम, ताकि ज़्यादा से जल्दी हमारा सिलेबस कवर हो सके। और नो डाउट एग्जाम से बहुत पहले, 1 महीना पहले और उससे पहले भी हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम करीब रखा नहीं है जो आपकी टेंशन हो। तो आज हम पढ़ेंगे इब्न हज़म के मुतालिक, इब्न शुहैद के मुतालिक, इब्न तुफैल के मुतालिक, और इसी तरीके से इब्न अब्द रब्बी के मुतालिक। इब्न अब्द रब्बी तो हमारे यूनिट 6 में भी आते हैं कि इनकी किताब इक़्द फरीद भी है, अल इक़्दुल फरीद भी हम पढ़ते हैं, उनकी मशहूर किताब। ठीक है, तो ये 3 जो बंदे हैं, इब्न हज़म, इब्न शुहैद और इब्न तुफैल, मैं कह सकता हूँ इनमें से इब्न शुहैद के मुतालिक ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, इब्न शुहैद के मुतालिक और इब्न हज़म, इब्न तुफैल से कभी कभी कुछ उनकी किताबों के मुतालिक सवाल उठा लिया जाता है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, कमेंट में लिखें। जी रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक। तो सबसे पहले इब्न हज़म को देखेंगे, और इब्न हज़म के बारे में अगर मोटे तौर पे इनकी किताबों को छोड़ के अगर इनकी शख्सियत के बारे में देखना चाहें तो अल्फाज याद करें। एक तो फ़क़ीह हैं, ठीक है, फ़क़ीह हैं, बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, फ़िक़ह में काम किया है, फ़िक़ह में किताबें हैं। एक है ज़ाहिरी, ज़ाहिरी मतलब एक फ़िरका है ज़ाहिरी, जो कि एक तरह की, मैं क्या बोलूँ, आपका नुसूस के जाहिर पर अमल करने वाले जो हैं। ठीक है, ये नुसूस के जाहिरी को देखते थे और उनसे मसले मसाइल का इस्तेमाल करते थे, और उसी से इनका ये फिरका बन गया, या इसी तरीके से कहते हैं एक ट्रेंड बन गया, एक मसलक बन गया, एक मनहज बन गया। तो जाहिरिया उसको बोलते हैं। तो फ़क़ीहुन ज़ाहिरियुन, ये मोटे तौर पे 2 बड़ी बातें इनके ताल्लुक से जो लिखा भी है। और इनको एक हाफिज भी काफी बोला जाता है, हाफिज इब्न हज़म करके। हाफिज इब्न हजर है ना, जैसे हाफिज इब्न हजर अस्क़लानिया, और बहुत सारे लोगों को हाफिज हाफिज लगा के हम देखते हैं उनकी जिंदगी को, इनके भी हाफिज। तो हाफिज, फकीह, जाहिरी, ये 2-3 बड़ी बातें हैं इनके ताल्लुक से। और तालीफात बहुत हैं, तालीफात बहुत हैं। चौथी बड़ी बात, तालीफात बहुत हैं, और बड़े आलिम में से, बड़े उलमा में से समझे जाते हैं। 2 मशहूर किताबें हैं, मुहल्ला इब्न हज़म, मुहल्ला इब्न हज़म वो तो फ़िक़ह में किताब है, मुहल्ला इब्न हज़म फ़िक़ह में है। एक और मशहूर किताब है तौक़ुल हमामा करके, जो कि अदब में किताब है, अदब में किताब है। और इसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब हम पढ़ेंगे इसको तो इसको डिटेल में पढ़ लेना। आप विकिपीडिया पे जाके इसको थोड़ा बहुत नोट देख लेना, क्योंकि इसका काफी अंदर अंदर जा जाके इन्होंने सवाल पूछे हुए हैं पीवाईक्यूज में। ठीक है, तो ये हुआ इब्न हज़म के ताल्लुक से जो मैंने मोटी मोटी बता दी। और ये तो आपको भूलना ही नहीं है। ऐसी कोई बात आती है कि हाफिज हैं, फकीह हैं, ज़ाहिरी हैं, और इसी तरीके से बड़े उलमाए इस्लाम में से हैं, तो इनका नाम आपने अपने जहन में रखना है। अबू मोहम्मद, कुनियत क्या है इनकी, अबू मोहम्मद अली बिन अहमद इब्न सईद इब्न हज़म। तो हज़म जो है इनके परदादा में जाके मिलते हैं, उसी से इब्न हज़म इनको कहा गया। जैसे इब्न हम्बल भी हैं, और भी बहुत सारे लोगों को थोड़े बहुत आगे जाके, हमारी तरह नहीं, बहुत आगे जाके उनके दादा परदादा जाके उनकी निस्बत कर दी जाती है। इसी तरीके से आपका इनकी भी निस्बत यहाँ पर की गई है। तो देखें, अली बिन अहमद नाम है, नाम क्या है इनका, अली नाम है इनका, ये याद रखें, अली इनका नाम है। ठीक है, अली बिन अहमद इब्न सईद इब्न हज़म, अली बिन अहमद बिन सईद इब्न हज़म, पूरा याद करना है, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, पूरा याद करना है। अल अंदलुसी वल कुर्तुबी, कुर्तुबा में इनकी पैदाइश हुई है, कुर्तुबा में इनकी पैदाइश हुई है। और इसी तरीके से मिंतलीशम जो एक जगह है, मिंतलीशम आएगी, क्या आएगी, मिंतशीलम, ठीक है, जो भी होगा, मिंतलीशम जगह है, वहां पर इनकी वफात हुई है। शायद मिंतलीशम जो है वो भी कुर्तुबा में ही है, वो भी आपका कुर्तुबा में ही है। तो कुर्तुबा में इनकी पैदाइश है, और कुर्तुबा में इनकी वफात है, कुर्तुबा में इनकी पैदाइश है, और कुर्तुबा में इनकी वफात है। और ऐसे हमारे पास 4 लोग हो चुके हैं जिनकी कुर्तुबा में पैदाइश है, कुर्तुबा में उनकी वफात है। एक आपके इब्न शुहैद, अभी इनको पढ़ेंगे हमने, इब्न अब्द रब्बी कुर्तुबा में पढ़े। इसी तरीके से आपके जो वल्लादा हो गई,
ان की कुर्तुबा में पैदाइश और कुर्तुबा में वफात हुई। ये इब्न हज़म हो गए, इब्न शुहैद और इब्न अब्द रब्बी, ये 4 लोग हैं जिनकी कुर्तुबा में पैदाइश हुई है और कुर्तुबा में ही इनकी वफात हुई है। कुर्तुबा में इनकी पैदाइश है और कुर्तुबा में ही इनकी वफात हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखें 384 में इनकी पैदाइश होती है, 384 में पैदाइश होती है और 456 में इनकी वफात होती है। इससे पहले हमने देखा 384 ही लिखा हुआ था किसका, आपका वल्लादा का। वल्लादा की पैदाइश भी 384 दी हुई थी, वल्लादा की पैदाइश भी 384 दी हुई थी। तो ये थोड़ी सिमिलरिटीज है, हालांकि मैंने बताया था कि वल्लादा की पैदाइश में थोड़ा ऊपर नीचे है, इख्तलाफ है, अलग अलग अक़वाल दिए हुए हैं वल्लादा के मुतालिक, लेकिन 384 उनका भी याद रखें और 384 इनका भी याद कर सकते हैं। और वफात के हिसाब से क्या याद करना है, वफात के हिसाब से आपको 456 याद करना है। बाकी यहाँ पर ईस्वी दिया हुआ है 994 से 1064, ये भी आपने जहन में, और वो बात मैं बता चुका हूँ कि उंदुलुस वालों का क्या करना है, पहले हिजरी याद करना है और उसके बाद जब हिजरी याद हो जाए तो आपको ईस्वी याद करना है। जब तक हिजरी सबकी याद ना हो तब तक याद नहीं करना है, अलग अलग करके याद करना है। जैसे हमने आपको जो है शुआरा को अलग से याद कर सकते हैं, उन 8-7 शुआरा थे और इन चारों को अलग से याद करके याद करना। अगर इन सबको मिला देंगे, 11 को एक साथ मिला देंगे तो फिर आपको याद करने में दिक्कत होगी, आपको याद करने में परेशानी होगी, ठीक है। ये देखें, ये इबारत, ये इस तरह की इबारतें ही होती हैं जो कभी कभी हमारे PYQs में आ जाती हैं। युअद्दु मिन अकबर उलमाइल अंदलुस, आप देखें यही इबारत आ गई तो क्या आपको लगता है आपके जहन में आ जाएगा? आ जाना चाहिए, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं, आ जाना चाहिए। अगर यही इबारत, जो इबारत है, जो लाइन दी हुई है, अगर ये आपके एग्जाम में आ जाए तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपके जहन में इब्न हज़म आ जाना चाहिए। युअद्दु मिन अकबर उलमाइल अंदलुस, अंदलुस के बड़े उलमा में से समझे जाते हैं, इस्लाम के बड़े उलमा में से, यानी मुस्लिम बड़े आलिम समझे जाते हैं। तसनीफ के हिसाब से, तालीफ के हिसाब से काफी किताबें लिखी हैं, तबरी के बाद, तबरी ने भी काफी किताबें लिखी हैं, इसी तरीके से इब्न हज़म ने भी काफी किताबें लिखी हैं। और ये वो हुआ इमाम, वो इमाम है, हाफिज हैं, फकीहुन ज़ाहिरीयुन, ज़ाहिरी फकीह हैं, ठीक है। फकीहुन हम्बलीयुन, फकीहुन शाफ़िईयुन, ये अलग है, ठीक है। शायद इनमें भी मजहब हो सकता है, लेकिन ज़ाहिरी का मतलब क्या है कि जो नुसूस के ज़ाहिर होते हैं उनके कंटेक्स्ट में, उनके अंदर में ना जाके ज़ाहिरी नुसूस के ज़ाहिर जो बता रहा होता है उस पर अमल करना, ठीक है। तो ये, और मुजद्दिदुन अंदलुसियुन है। बल मुहयुल मजहब, बल्कि ये मजहब को जिंदा करने वाले हैं। कौन से मजहब? ये शायद ज़ाहिरी मजहब को जिंदा करने वाले हैं। मुतकल्लिम हैं, अदीब हैं, शायर हैं। ये कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि ये क्यों इनको कहा गया मुतकल्लिम? किसी को भी मुतकल्लिम कहा जाता है, कभी अदीब कहा जाता है, कभी शायर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई साहब? वो इसलिए कहा जाता है कि इनकी किताबें इस फन में मौजूद हैं, जिस फन की तरफ इनकी निस्बत की जा रही है उस फन में उनकी किताबें मौजूद हैं, ठीक है। चुनांचे इनको मुतकल्लिम कहा गया, इनको अदीब कहा गया, इनको शायर कहा गया। नस्साबा, जो इल्मुल अंसाब होता है, जो अंसाब बताए जाते हैं, चुनांचे इनकी किताब है उस तरीके की। जमहरत अंसाबिल अरब इनकी एक मशहूर किताब है। जमहरत अंसाबिल अरब जो है इनकी एक मशहूर किताब है, ये अपने जहन में रखना आप। जमहरत अंसाबिल अरब व आलिमुन बिरिजालिल हदीस, इसी तरीके से जो हदीस के मुहद्दिसीन हैं, जो हदीस को रिवायत करने वाले हैं, ठीक है, हदीस के जो लोग हैं, अफराद हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। इल्म रिजाल हदीस से मुतालिक हैं। नाकिद भी हैं, यहाँ तक कि बाज़ ने इनको फ़ैलसूफ़ का लक़ब भी दिया है, यहाँ तक कि इनको बाज़ ने फ़ैलसूफ़ का लक़ब दिया है। कमा उद्दा मिन अवाइल मन क़ाल बिक़ुर्वतिल अर्ज़, चुनांचे ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले, मतलब उन पहले लोगों में से, अकेब सा ये नहीं है सबसे पहले, मतलब वो पहले लोगों में से जिन्होंने कहा था कि ज़मीन स्फेयर है, स्फेरिकल है, ज़मीन गोल है, ठीक है, ज़मीन गोल है, उन लोगों में से हैं ये। चुनांचे अगर आपको एक ज्योग्राफी का मसला बताना चाहूँ तो ज़मीन को सबसे पहले गोल कहने वाले कौन बंदे हैं? वो अरस्तु हैं, अरिस्टोटल हैं, जिन्होंने जमीन को सबसे पहले गोल कहा था। चुनांचे उन्हीं लोगों में से बहुत सारे लोग जिन्होंने जमीन को गोल कहा, उनमें से एक आपके हमारे इब्न हज़म भी हैं। ये पॉइंट्स हैं भाई साहब, यही पॉइंट्स आते हैं आपके एग्जाम में, और जब आते हैं तो हमारे जहन में ही नहीं रहता है। कमा कान वज़ीर सियासी लिबनी उमैया, इसी तरीके से ये वजीर भी थे। कमा कान वज़ीर सियासी लिबनी उमैया, बनी उमैया के ये वजीर भी थे, मिनिस्टर भी थे, ठीक है। तो मिनिस्टर वगैरह वो अपने जहन में रखेंगे आप, कौन कौन लोग मिनिस्टर होते हैं या हुए हैं हमारे सिलेबस में, उसको आपने अपने जहन में रखना है। सलका, अब देखिए यही मतलब है, सलका तरीक़न नब्ज़ तग़लील व तहरीर अत्बा क़ामत अलैहि अत्बा, ठीक है। तो इन्होंने जो तकलीद को छोड़ दिया,
तकलीद का मतलब होता है कि हम एक बंदे को फॉलो करते हुए उसी के महज पे सोचना है, उसके आगे नहीं जाना है, उसकी मुखालिफत नहीं करना है, जो इनके यहाँ होगा वही माना जाएगा। तो तकलीद को उन्होंने कहा ठीक है, तकलीद को खैराबाद कहा, तकलीद को छोड़ा, व तहरील अतबा, और किसी की भी इत्तिबा करने से, इत्तिबाई रसूल, हालांकि इत्तिबाई रसूल भी यूज होता है, लेकिन किसी की भी इत्तिबा, किसी को भी फॉलो करने की मीनिंग में है, यहाँ पर सिर्फ फॉलो करने में वो खास टर्म नहीं है जो इसको इत्तिबाई रसूल के माने में यूज करते हैं, बल्कि किसी को भी फॉलो करने से इन्होंने अपने आप को आजाद किया। कामत अलैहि, जिसकी वजह से चुनांचे वहां पर हो सकता है कि मालकी जो मसलक है वहां पर मालकियों का बलबला हो, मालकियों का ठीक है बोलवाला हो, ठीक है, मालकियों का ज्यादा तादाद हो, जिसकी वजह से कामत अलैहि जमाअत मिनल मालिकिया, मालकियों की एक जमात जो है, कामत अलैहि जमात, मालिकियों की एक जमात इनके खिलाफ खड़ी हो गई, ठीक है, वशुरिदा अन वतनिही, और इनको अपने वतन से भगा दिया गया, यहाँ तक कि बहुत बुरा अंजाम हुआ, इनकी किताबों को, इनकी लाइब्रेरीज वगैरह को जला दिया गया। ये चीज याद रखना, जिसकी वजह से इनको काफी जुल्म और सितम सहना पड़े हैं। तोफिया लाहिकन फी मंजिलिही फी अर्ज़ अबवई, चुनांचे उसके बाद अपने आबाई जगह पर, अबवई अपने वालिदैन की जगह पर, अपने वालिदैन का जो मकाम था, आबाई वतन था, वहां पर चले गए, जो कि है मिंतलिशम। मिंतलिशम याद कर लेंगे आप, मिंतलिशम इस जगह का नाम और कहीं नहीं आया, इसलिए आप याद कर लेंगे, ठीक है। और ये वल्बा से करीब एक जगह है, वल्बा से करीब एक जगह है मिंतलिशम, ठीक है। मिंतलिशम, तो मिंतलिशम ही याद कर लेना, मिंतलिशम काफी बड़ी जगह है, इसको आपने याद करना है, ठीक है। मिंतलिशम चले गए, वो आशा, और यहीं पर इनकी वफात हुई है, यहीं पर मिंतलिशम में इनकी वफात हुई है। आशा हयातहुल ऊला फी सुहबत अखी अबू बकर, चुनांचे इनके भाई हैं एक अबू बकर, उनके साथ जिंदगी गुजारी। अल्लज़ी काना यकबुरहु बिखम्स सनवात, जो बड़े भाई इनसे 5 साल बड़े थे, 5 साल एल्डर थे, ठीक है, 5 साल बड़े थे। फी कसर अबी, अपने बाप के महल में, फी कसर अबी, अपने बाप के महल में। चुनांचे इनके बाप वजीर थे। आपको याद होगा जब हम इब्ने दर्राज अल कुस्तली को पढ़ रहे थे, याद है ना, जब हम इब्ने दर्राज अल कुस्तली को पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि वहां पर देखें इब्ने दर्राज जो है मंसूर इब्ने अबी आमिर हाजिब, वही जिसको हाजिब कहा गया, उसके मिनिस्टर हैं, जबकि हम आगे पढ़ेंगे कि किसी के बाप उसके मिनिस्टर होंगे। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था, हालांकि इब्ने दर्राज मिनिस्टर नहीं थे, वो शायर और कातिब थे, तो उन्हीं बंदे के, उन्हीं मंसूर के यहाँ पर इब्ने हज़्म के बाप हैं, इब्ने हज़्म के बाप हैं। इस चीज को मैंने बताने की कोशिश की थी। वहां पर इब्ने दर्राज शायर थे मंसूर के, और ये इब्ने हज़्म के बाप। चुनांचे इब्ने हज़्म जो हैं, इब्ने हज़्म के अब्बू जो हैं, इब्ने हज़्म का नाम क्या है, अली बिन अहमद, गोया कि अहमद जो हैं, जो अहमद हैं इब्ने हज़्म के बाप हैं, अली के जो बाप हैं, वो मंसूर के मिनिस्टरों में से एक मिनिस्टर थे, और उसके बेटों के भी मिनिस्टर रहे, उसके बेटे मुदफ्फर के भी मिनिस्टर रहे। चुनांचे चूंकि मिनिस्टर थे, इस वजह से वो बादशाह के महल में, बादशाह के वहां पर, बादशाह के जो शाही महल हुआ करते हैं वहां पर रहा करते थे। तो जब इब्ने हज़्म के बाप वहां पर रहा करते थे तो इनके बेटे भी वहां पर रहा करते थे। वकानत तरबियतुहु फी तिलकल फतरा, और उस मुद्दत में अला यदी जवारिल क़स्र, महल में जो लौंडियां रहा करती थी, जो मेड रहा करती थी, जो सर्वेंट्स रहा करती थी, उनके हाथों इनकी तरबियत हुई है महल में। तो जैसे हमने पढ़ा है ना भाई साहब, अहमद शौकी के मुतालिक सवाल आता है कि तरब्बा फिल क़ुसूर अल मलकिया, या ठीक है क़स्र अल मलकी, ये शाही महल में जिनकी परवरिश हुई है, अहमद शौकी के बारे में वो सवाल होता है, सवाल किया जाता है और पूछा जा चुका है। तो यही सवाल तो इनके ताल्लुक से भी बन सकता है ना, सेम पोजीशन है। उनकी नानी वहां पर रहा करती थी, इस्माइल बादशाह के वहां पर, इस्माइल खदियू इस्माइल के यहाँ पर ये अपने इनके बाप मिनिस्टर थे, और वहां पर इनकी तरबियत हुई है महल में। तो इनके ताल्लुक से भी सेम बात कही जा सकती है। काना इब्न हज़्म कद खरज मिन वस्ते उसरतिन अरफतिल इस्लाम मुंज़ जद्दिहिल आला, चुनांचे एक ऐसे खानदान से पैदा हुए जहां पर इस्लाम पहले से ही मारूफ था, यानी इस्लाम को मानने वाले थे काफी पहले से। चुनांचे इनके जद्दे आला में से एक है यजीद बिन अबी सुफियान, ठीक है। तो कब इस्लाम गोया कि ये लाए थे, गोया कि ये कहना चाह रहे हैं कि इनके खानदान में, इनके जद्दे आला में से यजीद बिन अबी सुफियान इस्लाम लाए थे। वकाना खल्फ, और इनके खानदान में, ये भी एक चीज हो सकती है, इस तरीके की चीजें कभी कभी अहम पॉइंट बन जाती हैं। वकाना खल्फ, और इनके खानदान में एक भाई साहब हैं खल्फ करके, अव्वल मन दखल अल उंदुलुस मिन उसरतिही, इनके खानदान में सबसे पहले उंदुलुस में दाखिल हुए। फी सुहबतिल अमीर अब्दुर्रहमान अद-दाखिल, और किसके साथ, अब्दुर्रहमान अद-दाखिल जो उंदुलुस में आए थे, उनके साथ जो है आपके खल्फ भी दाखिल हुए, उनके साथ जो है आपके खल्फ भी दाखिल हुए। तो इनके खानदान में से
दाखिल होने वालों का नाम क्या है, खल्फ है। ये चीज आपने अपने जहन में रखना है। अब ये परवरिश कहाँ पर हुई है, इनके बाप मिनिस्टर थे, वहीं पर इनकी परवरिश हुई, ये एक आपको समझ में आ सकती है इनकी जिंदगी। सकना इब्न हज़्म अबूहु कुर्तुबा, चुनांचे इब्न हज़्म और इनके बाप ये कुर्तुबा में रहे। वनाला फीहा जहन अरीद अस्बहा, चुनांचे वहां पर इन दोनों बाप बेटों का काफी मकाम मर्तबा था। अस्बहा अबूहु अहमद इब्न हज़्म मिन वज़राइल हाजिम, चुनांचे इनके बाप हाजिम मंसूर इब्न अबी आमिर के वजीर थे। हाजिम मंसूर इब्न अबी आमिर के, हाजिम मंसूर इब्न अबी आमिर का नाम इब्न दर्राज की जिंदगी में भी आया। इब्न दर्राज शायर थे, कातिब थे, हाजिम मंसूर इब्न अबी आमिर के। और इस बात का तज़किरा मैंने आपको याद है पहले किया था कि आगे ये खुद शायर, यहाँ पर हमारा शायर रिलेटेड है मंसूर से, जबकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमारे किसी बंदे के बाप उससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, हुआ मिन आदम हुक्कामिल उंदुलुस, चुनांचे इनके बाप के बारे में है, इनके बाप जो है उंदुलुस के बड़े हुक्काम में से हैं। फरताह बालहु मिन कद्दिल ऐश वस्सअई वरा अर्रिस्क, ठीक है, चुनांचे इनको रिस्क के पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि बड़े लोगों में से थे। व तफर्रगा लितहसीलिल उलूम वल फुनून, बल्कि ये किसके बारे में है, ये आपका इब्न हज़्म के बारे में है। किसके बारे में है, ये खुद इब्न हज़्म के बारे में है। तो इब्न हज़्म एक अच्छे मैसूरतुल हाल खानदान से ताल्लुक रखते थे, जिसकी वजह से कैसे कमाया जाए, रोजी रोटी की तलाश में पड़े रहना, पीछे रहना, ऐसा कुछ नहीं था, जिसकी वजह से तफर्रगा इनको वक्त मिला। तफर्रगा लितहसीलिल उलूम वल फुनून, उलूम व फुनून हासिल करने का इन्हें मौका मिला, वक्त मिला। फकतबा तौकल हमामा फिल खामिसति वल इश्रीन व उम्रिही, सिर्फ 25 साल की उम्र में, इस तरीके की बात याद रखें, सिर्फ 25 साल की उम्र में इन्होंने किताब लिखी तौकल हमामा नाम से। कौन से, तौकल हमामा नाम से एक किताब लिखी सिर्फ 25 साल की उम्र में। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा सभी बंदों को, खासकर पीएचडी वालों की अगर कोई तैयारी कर रहा हो, और आपको भी, क्योंकि हर बंदे की जिंदगी में कुछ ना कुछ किताबें हैं जिन किताबों की डिटेल आपको मालूम होना चाहिए, और मैं बताता रहता हूं कि इन किताबों की डिटेल प्लीज देख लेना। इस किताब की डिटेल देख लेना, विकिपीडिया में जितना मिल जाएगा वो मोर देन इनफ होगा, थोड़ा और भी कुछ मिल जाए तो उसको भी आप देख लेना। तो 25 साल की उम्र में इन्होंने किताब लिखी। वरुज़िक़ा ज़काअन मुफ़रितन वदहनन सय्याला, चुनांचे बेहतरीन इंटेलिजेंस और खूब अच्छा सा माइंड इनको मिला था। वक़द वरिसा अन अबीही मक्तबतन ज़ाखिरतन बिन नफ़ाइस, चुनांचे इनको अपने बाप से, चूंकि इनके बाप भी बड़े में भी उनको किताबों से दिलचस्पी हो, जरूर दिलचस्पी होगी, क्योंकि देखें अपने बाप से ही इनको काफी बड़ी लाइब्रेरी मिली थी। तो होता है ना, कुछ लोगों की, कुछ एक बंदे की, जैसे कुछ होती लाइब्रेरियां मशहूर होती हैं, देश में लाइब्रेरियां मशहूर होती हैं, या फिर स्टेट में लाइब्रेरियां मशहूर होती हैं, कुछ बंदों की पर्सनल लाइब्रेरियां बहुत मशहूर होती हैं। तो उन्हीं में से एक है, कुछ बंदों की पर्सनल लाइब्रेरियां, इतनी किताबें होती हैं, इतनी अच्छी अच्छी किताबें होती हैं कि कुछ लोगों की पर्सनल लाइब्रेरियां मशहूर होती हैं। तो उन्हीं में से एक ये भी है। तो इनको जो लाइब्रेरी मिली वो अपने बाप से मिली। इश्तगला फी शबाबिही बिल वज़ारती फी अहदिल मुदफ़्फ़र इब्न मंसूर, चुनांचे ये भी खुद इब्न हज़्म भी अपने बचपन में ये मिनिस्टर रहे, किसके, मुज़फ़्फ़र इब्न मंसूर अल आमिर के। जो मंसूर है ना, मंसूर का बेटा मुज़फ़्फ़र, यहाँ पर आप देखें इनके बाप रहे मंसूर के और मुज़फ़्फ़र के भी, मंसूर के भी और मुज़फ़्फ़र कौन है, मंसूर का बेटा, बाद में कौन बनता है, बेटा खलीफा बनता है। इसी तरीके से ये हमारे भाई साहब इब्न हज़्म जो है मंसूर के बेटे मुज़फ़्फ़र के थोड़े बहुत वजीर रहे। लेकिन उसके बाद जो है इनको ये सब चीजें पसंद ना आई, इसी वजह से लिखा हुआ था हुआ मिन आदम हुक्कामिल उंदुलुस, मतलब बड़े लोगों में से थे, सियासी लोगों में से थे, लेकिन इन्होंने रियासत सियासत को छोड़ के, इन तमाम चीजों को, ओहदों को, मनासिब को छोड़ के इन्होंने कहा कि मुझे इल्म दोस्त हूँ, मुझे इल्म से दिलचस्पी है, लिहाजा मुझे इल्म की तरफ जाना चाहिए, और इल्म की तरफ ये माइल हो गए और इल्म हासिल किया। इसी तरीके से इन्होंने वजारत किसकी की, तो पहले नंबर पर यहाँ पर वजीर रहे किसके, यहाँ पर वजीर रहे मुजफ्फर के, ठीक है। उसके बाद वजीर किसके रहे, मुर्तजा के, मुर्तजा के वजीर रहे बलंसिया में, ठीक है, मुर्तजा के वजीर रहे। इस तरीके की कुछ चीजें याद रखना होती हैं कि कौन कौन किसका वजीर रहा है, कितनी बार रहा है, ये चीजें मैं आपको, इस तरह की चीजें आपके जहन में डालता रहता हूं। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर ये वजीर हुए मुर्तजा के, कहां पर, बलंसिया में। वलम्मा हज़मा वक़ा इब्न हज़्म वलम्मा हुज़िमा वक़ा इब्न हज़्म फिल असरी वकान ज़ालिका फी अवासिति सनता 409, और उसके बाद जब लड़ाई वगैरह हुई होगी और मुर्तजा ज़बेदी की लड़ाई हार गया, शिकस्त हो गई, क्योंकि उस वक्त जो है खिलाफत के चक्कर में, ओहदे के चक्कर में, मनसब के चक्कर में एक दूसरे की बहुत लड़ाइयां होती थी। तो मुर्तजा को जब शिकस्त मिली तो इब्न हज़्म को भी कैद कर लिया गया। और ये कब की बात है, 409 में,
ٹھیک ہے 409 میں ان کو قید کر دیا گیا. فعادا ثم اطلق سراہ من الاسر, پھر اس کے بعد ان کو رہائی نصیب ہوئی, رہا کر دیا گیا. فعادا الی قرطبہ, اور یہ قرطبہ واپس آ گئے. ٹھیک ہے یہ قرطبہ واپس آ گئے. تو گویا کہ مرتضیٰ کے ساتھ جو وزیر بنے تھے, جب مرتضیٰ کو شکست ملی تو اس کا خامیازہ جو ہے ان کو بھی بھگتنا پڑا اور ان کو بھی قید ہونا پڑا. تو یہ پہلے منسٹر یہاں پر مظفر کے ہوئے, دوسرے مرتضیٰ کے ہوئے, تیسرے ہوئے آپ کے ولی الوزارت علی صدیقہ عبد الرحمن المستظہر. پھر اس کے بعد اپنے دوست عبد الرحمن مستظہر کے بھی وزیر بنے, اپنے دوست عبد الرحمن المستظہر کے بھی دوست بنے. کب بنے؟ 412 میں. تو 409 میں ان کو قید کیا گیا تھا, 412 میں عبد الرحمن المستظہر کے دوست بنے. ولم یبق فی ھذا المنصب اکثر من شہر ونصف, اور اس منصب پر یعنی جو عبد الرحمن المستظہر کے دوست جو وزیر بنے وہ صرف 1.5 مہینے کے لیے بنے, صرف 45 دن کے لیے, صرف 1.5 مہینے کے لیے بنے. فقد قتل المستظہر فی ذی الحجہ, کیونکہ مستظہر کا انتقال اسی سال ہو گیا. وسجن ابن حزم, اور ابن حزم کو قید کر دیا گیا. دیکھیں بہت لڑائیاں چلتی تھیں کہ بھائی بھائی کو مارتا تھا عہدے کے لیے. چنانچہ یہ پہلے مظفر کے ساتھ تھے, اس کے بعد آپ کے مرتضیٰ کے ساتھ آئے. جب مرتضیٰ کے ساتھ آئے تو ان کو قید کیا گیا. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد عبد الرحمن مستظہر کے بنے, جہاں پر کل 1.5 مہینہ رہے. اور وہاں پر جب مستظہر کو قتل کیا گیا, جب مستظہر کو شکست کھانی پڑی اور ان کو قتل کیا گیا, تو پھر یہاں پر آپ کے ابن حزم کو بھی قید کر دیا گیا اور بعد میں چھوڑ بھی دیا گیا. تو تین منسٹری ہو گئی, 3 بار وزیر بن گئے یہ. پھر اس کے بعد ایک اور دیکھیں, چوتھے نمبر پر آ رہا ہے, اسی ترتیب سے یاد کر لینا بھائی صاحب کیونکہ ترتیب بھی یہی ہے. پھر 418 سے 422 سے لے کر 418 سے لے کے 422 تک, یعنی تقریباً 4 سے 5 سال یہ وزیر بنے. طول الوزارت ایام ہشام المعتمد یا معتمد ہوگا, ہشام المعتد کے. ٹھیک ہے ہشام المعتد کے جو ہیں آپ کے وزیر بنے. پہلے نمبر پر مظفر, دوسرے پر مرتضیٰ, تیسرے پر جو ہے آپ کے وزیر بنتے ہیں عبد الرحمن المستظہر کے, اور چوتھے پر بنتے ہیں ہشام المعتد کے. ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ چاروں منسٹر جو بنے ہیں, چاروں کے نام یاد کر لینا. پہلے مظفر کے جو منصور کا بیٹا, اس کے بعد جو ہے بنے ہیں آپ کے مرتضیٰ کے, جہاں پر ان کو قید کر دیا گیا 409 میں. پھر اس کے بعد جو ہے 412 میں بنے عبد الرحمن مستظہر کے, جہاں پر ان کو قید کر دیا گیا, پھر رہائی ہوئی. پھر اس کے بعد 418 سے لے کے 422 تک یہ ہشام المعتد کے وزیر رہے ہیں. مجتہد مطلق ہیں. مجتہد مطلق کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے کسی ایک مسلک کی, حنفی, ٹھیک ہے حنفی ہیں, آپ کے شافعی ہیں, مالکی ہیں, حنبلی ہیں, کسی ایک مسلک کی زنجیروں میں قید ہو کے, ٹھیک ہے تقلید کر کے نہیں, بلکہ مجتہد مطلق اسی کو بولا جاتا ہے. وہ امام حافظ, امام حافظ ہیں. کان شافعی الفقہ, شافعی الفقہ تو تھے, یعنی مذہب کے حساب سے, پیدائش کے حساب سے شافعی الفقہ تھے, لیکن اپنے اجتہاد کی اس میں مجتہد مطلق تھے. فانتقل منہ الی الظاہریہ, پھر اس کے بعد شافعی الفقہ کو چھوڑ کر یہ ظاہریہ کی طرف چلے گئے. ووافق العقیدۃ السلفیہ, اور جو سلفی عقیدے کے موافق ہو گئے. فی بعض الامور, بہت سارے امور میں, جیسے کہ توحید الاسماء و صفات میں, اور سلفیہ کی مخالفت کی ہے بہت ساری چیزوں میں. کان ابن القیم شدید التتبع لآثار کتب ابن حزم, چنانچہ ابن القیم جو کہ سلفی بڑے عالم ہیں, کان ابن القیم شدید التتبع لآثار و کتب ابن حزم, ابن حزم کی کتابوں کو بہت اچھے سے پڑھتے تھے, بہت پسند کرتے تھے, بہت لائک کرتے تھے. وکان یصفہ بمنجنیق العرب, اور ان کو منجنیق العرب اور غرب کے لقب سے جانتے تھے. تو منجنیق الغرب ان کو لقب ہے, ان کا لقب ہے کس کا؟ ابن حزم کا. اور کس نے دیا ہے؟ وہ دیا ہے آپ کا ابن القیم نے. وہ لقب کس نے دیا ہے؟ آپ کا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لقب دیا ہے کس کا؟ منجنیق العرب کا اور غرب کا. ٹھیک ہے وکانت الناس تضرب المثل فی لسان ابن حزم فقیل عنہ, چنانچہ ان کی زبان کافی چرب زبان تھے, ٹھیک ہے یا کافی چلنے والی تھی, جس کی وجہ سے ان کی زبان کی مثال دی جاتی تھی. سیف الحجاج و لسان ابن حزم, چنانچہ حجاج کی تلوار اور ابن حزم کی زبان دونوں بہنیں ہیں, دونوں بھائی ہیں یا دونوں بہنیں ہیں. ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں کیا؟ بہت چلنے والی ہیں. اس کو امید کرتا ہوں آپ سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے تعرضه لفقهاء عصره الجاحدين المنتفعين من مناصبهم مكن هؤلاء ان يولبوا عليه المعتز بن عباد امير اشبيليه فاصدر قرارا بهدم دوره ومصادره امواله وحرق كتابه. یہ بات یاد رکھنا, چنانچہ جو اس ٹائم کے یہ بھی بڑے فقیہ تھے, وہ بھی بڑے فقیہ تھے. جیسے ابھی مالکیہ کا ذکر آیا, ہو سکتا ہے مالکی فقہا ہوں, تو چنانچہ مالکی فقہا سے ان کا تھوڑی بحث ہو گئی, تھوڑا مسئلہ بن گیا ان کا, جس کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے معتزد ابن عباد کو ان کے خلاف بھڑکا دیا. اور معتزد ابن عباد کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کے پاس وزیر بنے
تھے ابن زیدون जा के 20 साल तक इब्न जैदून वजीर रहे थे। तो जब नाम आया करें थोड़ा सा घुमा लिया करें कि ये ऐसा नाम मैंने और कहां पढ़ा है, ऐसा नाम मैंने और कहां पढ़ा है। तो जिसकी वजह से उन दूसरे फुकहा ने इनके खिलाफ भड़का दिया मुअतज़िद इब्न अब्बाद को अमीर इशबिलिया। तो ऐसा कभी सवाल बन सकता है कि किस बादशाह ने जो है इब्न हज़्म के घरों को जला दिया, ठीक है, घरों को हदम करवा दिया, उनकी लाइब्रेरी को जला दिया, उनके अमवाल को, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया और उनकी लाइब्रेरी और उनकी किताबों को जला दिया। ये किसने करवाया था? ये मुअतज़िद इब्न अब्बाद ने कराया था। ये सब हसद की वजह से थी, हसद की वजह से था, या इसी तरीके से कह सकते हैं मसल की तासुब पसंदी थी, क्योंकि इन्होंने, वो मालिकिया लोग थे और उन्होंने उसको छोड़ दिया था, ठीक है, उन्होंने उसको छोड़ दिया था। वहुना का तो उफिया सनता 1064, और वहां पर 1064 में इनकी वफात हुई है, जो कि हमने क्या देखा 384 में इनकी पैदाइश है और 456 में इनकी वफात है। 384 में इनकी पैदाइश है और 456 में इनकी वफात है। काना इब्न हज़्म क़द रसा नफ़्सहु क़ब्ल वफ़ातिही। चुनांचे देखें जब ये सब काम हुआ ना, वलम्मा फ़अलू ज़ालिका बिकुतुबिही तअल्लम कसीरन फ़क़ाल क़द हुर्रिक़त मुअल्लिफ़ातुहु। और जब इनकी लाइब्रेरी जला दी गई, जब लोगों ने इनकी लाइब्रेरी को जलाया तो इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा रंज हुआ, बहुत ज्यादा गम और हुज़्न और मलाल हुआ। फ़क़ाल, और ये भी कहा गया कि इनकी अपनी जो मुअल्लफ़ात हैं वो भी उसमें जला दी गई। ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरी किताबें जो इनकी लाइब्रेरी में मौजूद थी वो जला दी गई, बल्कि इनकी मुअल्लफ़ात को भी जला दिया गया। काना इब्न हज़्म, और मैं बात क्या कर रहा था, इनको अपनी जिंदगी में इतनी मुसीबतें आन पड़ी, इतनी मुसीबतें आन पड़ी, इतनी परेशानियां इनको झेलना पड़ी अपने समाज के लोगों से, जिसकी वजह से आता है, क्या आता है, नीचे वाली लाइन देखें, वही आता है, काना इब्न हज़्म क़द रसा नफ़्सहु, अपनी वफात से पहले अपना मर्सिया इन्होंने कहा। कुछ ही लोग होते हैं ऐसा, अपना मर्सिया कहा। बिक़लीलिन फ़ी अबियातिन शअरिया कअन्नहु अहस्स बिदुनूइ अजलिही, जो है कि इनको अपनी मौत का एहसास हो गया था कि अब मौत करीब आ चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद वअल्लफ़ फ़िल फ़िक़्हि, चुनांचे इन्होंने जो मुअल्लफ़ात लिखी हैं वो फ़िक़्ह में लिखी हैं, उसूल फ़िक़्ह में लिखी हैं, और इसी तरीके से उर्स्तू की मंतिक की शरह की है और उसको नए फ़लसफ़ियाना मफ़हूम अता किए हैं। इनकी मुअल्लफ़ात में से मैंने 3 मुअल्लफ़ात के नाम अब तक लिए पीछे। एक तौक़ुल हमामा सबसे मशहूर है, ठीक है, अदब की किताब है। फिर उसके बाद जो है आपका मुहल्ला इब्न हज़्म जो है वो आपकी फ़िक़्ह की किताब है, और तीसरे नंबर पर जमहरतु अंसाबिल अरबी किताब है। ये 3 किताबें इनकी हमेशा याद होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कौन कौन सी किताबें जो आपको किसी की याद होना चाहिए, ये 3 किताबें तो हर कीमत पे याद होना चाहिए। उसके बाद जवामिउस सीरतुन नबविय्या एक किताब, तौक़ुल हमामा के बारे में ज़रूर ब ज़रूर डिटेल देखना है। मुअल्ला इब्न हज़्म की भी एक थोड़ी डिटेल देख सकते हैं। जमहरतु अंसाबिल अरब जो है ये किताब लिखी है मुहल्ला बिल आसार, ये वही किताब है मुहल्ला इब्न हज़्म जिसको बोल रहा हूं मैं। अल अहकाम फिल अहकाम जो है 8 अज्जा पर मुश्तमिल है, 3 जिल्दों में, 8 अज्जा पर मुश्तमिल है, 3 जिल्दों में। शायद ये किताब भी शायद आपके PYQs में आ चुकी है। अल अहकाम फिल अहकाम, ये किताब भी आपके PYQs में आ चुकी है, इसलिए आपने इसको भी अपने जहन में रखना है याद। अन-नुब्ज़तुल काफिया, ये किताब मरातिबुल इज्मा भी अहम किताब है। तो 3 किताबें ऊपर की, उसके बाद मरातिबुल इज्मा और अल-अहकाम फिल अहकाम भी मशहूर किताब है, ये आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से इब्न हज़्म को हमने पढ़ा। 384 में इनकी पैदाइश होती है, कितने में, 384 में इनकी पैदाइश होती है और 456 में इनकी वफात होती है। कुर्तबा में इनकी पैदाइश और मिंतलीशम जो कि शायद कुर्तबा के पास है, वहां पर इनकी वफात होती है। हाफिज हैं, इमाम हैं, फकीह हैं, ज़ाहिरी हैं, ज़ाहिरुल मज़हब है। ये एक बड़ी मशहूर किताब है। इनकी मशहूर किताबें क्या हैं? तौक़ुल हमामा, इसी तरीके से आपका जो है जमहरतु अंसाबिल अरब, मुहल्ला बिल आसार, ये 3 मशहूर किताबें। उसके अलावा अल अहकाम फिल अहकाम, मरातिबुल इज्मा, ये 5 मशहूर किताबें ज़रूर ज़रूर याद करेंगे इनको, क्योंकि इन्होंने तमाम मसालिक को छोड़ दिया था। जो आपके फ़िक़ही मसालिक आते हैं, मालिकिया ने इन पर हमला किया, जिसकी वजह से इनको अपना वतन छोड़ना पड़ा, और मुअतज़िद इब्न अब्बाद ने इनको, इनके घरों को जला दिया, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया। ये बड़ी चीज़ है। इनके बाप जो हैं वो आपके मंसूर, हाजिम मंसूर के आपके मिनिस्टर में से हैं, जिसकी वजह से वही मिनिस्टर थे इनके बाप, वजीर थे, चुनांचे महल में इनकी तरबियत हुई है। ये खुद वजीर थे, और वजीर के ताल्लुक से हमने पूरी तरतीब देखी। चुनांचे सबसे पहले ये आपके मंसूर के बेटे मुजफ्फर के वजीर थे, उसके बाद मुर्तज़ा के वजीर थे दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे जो हैं अब्दुर्रहमान अल मुस्तज़हिर के वजीर रहे, और के वजीर। तो ये भी मिनिस्टर रहे हैं, वजीर हैं ये भी, उसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है।
इन चीजों को हम इब्न हज़्म की जिंदगी में जरूर याद करेंगे। उसके बाद हमारे सामने है इब्न शुहैद, उसके बाद हमारे सामने है इब्न शुहैद, ये भी वजीर हैं, तो पहले वाले भी वजीर, ये भी वजीर, ठीक है। तो ये भी वजीर हैं, शायर हैं, उंदलुसी हैं और कातिब भी हैं, काफी अच्छा नसर इन्होंने लिखा है, काफी इनके रिसाले काफी मशहूर है। जो 3 रिसाले आएंगे वो जरूर याद रखें, हमेशा पूछे जाते हैं। इब्न शुहैद, शुहैद पढ़ें इसको, इब्न शुहैद इनको पढ़ेंगे। एक बात खुलकर याद करेंगे, इनके दादाओं में से कोई, चाहे जो पहले दादा है वही या और भी दादा परदादा जो भी हैं, उनको इनके दादाओं में से किसी को जो है जुल वजारतैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुल वजारतैन कहा जाता है, ठीक है। जैसे जुल वजारतैन हमारा इब्न जैदून को कहा जाता है, इसी तरीके से इब्न शुहैद के दादाओं में से किसी को आपका जुल वजारतैन कहा जाता है, जुल वजारतैन कहा जाता है। इसको आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। अबू आमिर, इनका नाम याद रखेंगे। जैसे एक बात याद रखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तुफैल का भी नाम आएगा, इब्न तुफैल का नाम, उनका शायद मोहम्मद इब्न अब्दुल मलिक है, इनका है अहमद इब्न अब्दुल मलिक, ठीक है। इब्न तुफैल का नाम शायद मोहम्मद इब्न अब्दुल मलिक है, अभी देखेंगे, और इनका है अहमद इब्न अब्दुल मलिक। थोड़ी सिमिलरिटीज मिल रही है ना, तो इस तरीके से अपने जहन में फंसा लेना। बाकी इनकी एक कुनियत है, इनकी कुनियत है अबू आमिर, जबकि अबू बकर इब्न तुफैल और उनकी एक और कुनियत है, शायद एक और है। अबू बकर एक कुनियत है इब्न तुफैल की, एक और कुनियत है, इनकी 2 कुनियतें हैं। तो नाम क्या है? अबू आमिर अहमद इब्न अब्दुल मलिक। तो वही मैंने बताया, यहाँ पर मिलती है सिमिलैरिटी, यानी दोनों के बाप का नाम एक है। इब्न शुहैद का नाम अहमद है और इब्न तुफैल का नाम मोहम्मद है। तो अहमद इब्न अब्दुल मलिक, मोहम्मद इब्न अब्दुल मलिक, ये सिमिलैरिटीज है, उसको देखेंगे जी। कुछ कमेंट में लिखा है जी, बिल्कुल, अभी रुक जाएं थोड़ा सा। तो 382 में इनकी पैदाइश होती है, 382 में इनकी पैदाइश होती है और 426 में इनकी वफात होती है, ठीक है। 382 में इनकी पैदाइश होती है और 426 में इनकी वफात होती है, ठीक है। 382, तो हमने क्या देखा? 382 के करीब करीब एक आपने देखा, 382 में इनकी पैदाइश है इब्न शुहैद की। फिर उसके बाद 384 में 384 हमने देखा, 384 में 2 लोगों की है, एक इब्न हज़्म की पैदाइश है और इसी तरीके से वल्लादा की पैदाइश है। एक इब्न हज़्म की पैदाइश है, एक आपकी वल्लादा की पैदाइश है। ये तीनों करीब करीब हैं। 382 है इब्न शुहैद की, 384 है इब्न हज़्म की और वल्लादा की। ये चीजें आपने अपने जहन में रखना है, लिख भी सकते हैं इन तीनों को एक जगह पे, थोड़ा सा एक कॉर्नर देके खाली वहां लिख भी सकते हैं। तो 382 में इनकी पैदाइश है और 426 में इनकी वफात है। वजीर, और 426 देखिए, 26 में बहुत बताता हूँ, 326 है, 326 में कई लोगों की पैदाइश है, 426 में इनकी वफात है, 526 में इनका कुछ है, 626 में भी कुछ है। तो 26 से काफी मोहब्बत है, तो 26 वाला जो है आप अपना देख सकते हैं, ठीक है। वलिदा फी कुर्तबा में इनकी पैदाइश हुई है, कुर्तबा में इनकी पैदाइश हुई है 382 में। और शायद इनके ताल्लुक से मैंने बताया कि ये उन लोगों में से हैं जो कुर्तबा में पैदा हुए और कुर्तबा में उनकी वफात हुई है। फिर से अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है। वो 4 लोग कौन है जो कुर्तबा में पैदा हुए, कुर्तबा में उनकी वफात हुई। इससे पहले हमने पढ़ा वल्लादा को, कुर्तबा में पैदा होती है, कुर्तबा में उनकी वफात होती है। इब्न अब्द रब्बी कुर्तबा में पैदा हुए, कुर्तबा में उनकी वफात हुई। इब्न शुहैद कुर्तबा में पैदा हुए, कुर्तबा में वफात हुई। और शायद इब्न हज़्म भी कुर्तबा में उनकी पैदाइश हुई और कुर्तबा में उनकी वफात हुई। इन 3-4 को आप जरूर याद करेंगे इस हिसाब से। चुनांचे कुर्तुबी खानदान में मरमूकतन, एक बड़े खानदान में, यतवल्लौना बादल मनासिब अल हाम्मा, चुनांचे एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते थे जो सियासी तौर पर, ठीक है, काफी पॉलिटिकल तौर पर काफी मजबूत खानदान था, जो कि दौलत उम्विया में, उंदलुस में काफी बड़े बड़े हुकूमत के जो मनासिब हैं, ओहदों पर फाइज थे इनके खानदान के लोग। चुनांचे देखें इनके दादा अहमद इब्न अब्दुल मलिक इब्न शुहैद दादा की तरफ, और शुहैद एक और भी दादाओं में इसके आते हैं। फजद्दुहु शुहैद इब्न ईसा, चुनांचे इनके दादा शुहैद इब्न ईसा काना अव्वलुद दाखिलीना मिन उसरतिही इलल उंदुलुस फी अहद अब्दुर्रहमान अद-दाखिल, उंदुलुस में दाखिल होने वाले ये पहले बंदे थे। इससे पहले हमने इब्न हज़्म का पढ़ा, उनके खानदान में से खल्फ नामी एक बंदे थे, इनके खानदान में शुहैद बिन ईसा करके हैं। कौन है? शुहैद बिन ईसा करके हैं। तो ये चीजें याद करेंगे कि उंदुलुस में दाखिल होने वाले इनके दादाओं में से एक है जद्दुहु ईसा, तो गोया कि शुहैद के बाप ईसा, तो यही ईसा हैं, तो ईसा बिन शुहैद, तो गोया कि इनका क्या बनेगा, यहाँ से शुहैद बनेगा, ईसा बनेगा, ठीक है। शुहैद बिन ईसा बिन शुहैद, तो गोया कि शुहैद 2 बार आया है, शुहैद 2 बार आया है, क्लियर है। तो ईसा जो है, ईसा, अगर ईसा की बात करें तो ईसा के बेटे शुहैद और ईसा के बाप शुहैद, ईसा के बेटे शुहैद और ईसा के बाप शुहैद हैं। फिर उसके बाद आप देखें फजद्दुहु शुहैद इब्न ईसा, ये पहले दाखिल होने वाले, ठीक है। फिर उसके बाद इनके दादाओं में से ईसा बिन शुहैद काना हाजिबन लिल अमीर अब्दुर्रहमान इब्न अल-हकम, चुनांचे वो अब्दुर्रहमान, अमीर अब्दुर्रहमान बिन हकम के जो है दरवाजे पर रहने वाले थे, गेट कीपर थे या उनके साथ रहने वाले थे। हाजिबन लिल अमीर अब्दुर्रहमान बिन हकम, अमीर अब्दुर्रहमान बिन हकम के गेट कीपर थे कौन? ईसा बिन शुहैद। वजद्दुहु अहमद इब्न अब्दुल मलिक, और इनके दादा
ان کے دادا احمد ابن عبد الملک جو پہلے بہت پیچھے میں سے ہیں, یہاں پر یہ والے دادا نہیں, احمد ابن عبد الملک, ٹھیک ہے, یہ تو احمد ان کا خود کا نام ہے. کانا من قادۃ الخلیفہ عبد الرحمن الناصر, جو کہ عبد الرحمن ناصر لدین اللہ کے جو ہے آپ کے آرمی چیف آرمی سے تھے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیڈران میں سے تھے, یا اسی طریقے سے ومن وزرائی, اور اس کے منسٹر میں سے بھی تھے. وہ اول من تسمى بذی الوزارتین, اور ان کے داداؤں میں سے ایک احمد کر کے ہیں. یہ پورا نسب نامہ یہاں نہیں دیا ہوا ہے, لمبا نسب نامہ دیکھیں گے تو ان کے نام کافی ریپیٹ ہوتے ہیں. جیسے احمد ابن عبد الملک ان کا نام ہے, اسی طریقے سے ان کے داداؤں میں سے بھی کسی کا احمد بن عبد الملک ہے. تو احمد ابن عبد الملک کو ذو الوزارتین کا لقب دیا جاتا تھا. ان کے داداؤں میں سے ذو الوزارتین کا لقب دیا جاتا تھا احمد ابن عبد الملک کو. کما کان ابوہ, رہی بات ان کے باپ عبد الملک کی, ان کے باپ دیکھیں عبد الملک ہیں, من وزراء الخلیفہ ہشام, وہ خلیفہ ہشام المؤید باللہ کے وزیر میں سے تھے. تو اوپر ابھی ذکر ہوا نا کہ پورے خاندان میں, مطلب اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان کے افراد جو ہیں آپ کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے, جس خاندان کے افراد جو ہیں آپ کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے. چنانچہ ان کے دادا باپ سب کو بتایا جا رہا ہے. ومن ندماء حاجم منصور, اور حاجم منصور کے ندما میں سے تھے, حاجم منصور کے ندما میں سے تھے. پھر سے دیکھیں سملیرٹی دیکھیں جو ابھی مجھے سمجھ میں آئی. آپ دیکھیں ابن حزم کے باپ بھی, ابن حزم کے باپ منصور کے کون تھے؟ وزیر تھے, منسٹر تھے. جبکہ یہاں پر ابن شہید حاجم منصور کے ساتھیوں میں سے تھے, من ندما ساتھیوں میں سے تھے حاجم منصور کے. تو حاجم منصور کا نام 3 بندوں کی زندگی میں آ چکا ہے. نمبر 1 ابن دراج کی زندگی میں آیا, ابن حزم کی زندگی میں آیا, اور یہاں پر ابن شہید کی زندگی میں آیا. اور اس طرح کے پوائنٹ انشاءاللہ آپ کو فائدہ کریں گے اور آپ کو اچھے لگیں گے. رہی بات ہمارے بھائی صاحب کی, ابو عامر ان کی کنیت ہے. ابو عامر مطلب ابن شہید جن کو ہم پڑھتے ہیں. عرف ابو عامر ابن شہید الشاعر, تو ابن شہید جو ہیں یہ شاعر بھی ہیں. ببلاغت ہی و کرم ہی, یہ مشہور ہوئے اپنی بلاغت اور اپنے کرم کی وجہ سے. ولہ شعر جید, یہ نثر میں تو مشہور ہیں ہی, ان کا شعر بھی کافی اچھا ہے. ولہ شعر جید یجد فیہ ویحزل, جس میں کبھی سنجیدہ شاعری ہوتی ہے, یجد مطلب سنجیدہ شاعری ہوتی ہے, اور کبھی مذاقیہ شاعری ہوتی ہے. جیسے اسی طریقے کی عبارت ہم نے پڑھا تھا, جاہز کے بارے میں آئی تھی. وہ پہلے بندے ہیں کہ جنہوں نے ادب میں سنجیدگی اور مذاق کو, کامیڈی کو ملا دیا, سنجیدہ پن کو اور اسی طریقے سے مذاق کو, کامیڈی پن کو, طنز و مزاح کو ملا دیا ہے. اسی طریقے کی بات ان کے بارے میں بھی آتی ہے. وَإِنْ كَانَ يَغْلِبُ عَلَى شِعْرِهِ الْحَزْلُ, گرچہ ان کے جو اکثر شاعری ہے وہاں پر کامیڈی ٹائپ ہے, ہزل پایا جاتا ہے. اضافۃ الی عدد التصانیف, اب ان کی تصانیف کی دیکھیں, یہ 3 کتابیں ان کی ہر قیمت پہ یاد ہونا چاہیے. یہی سوال میں بار بار گھما کے آتی ہے, پھر بھی بچے غلطی کر کے آتے ہیں. اصل میں ان کو کنفیوژن ہو جاتا ہے, میں بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے, ان کو کنفیوژن ہو جاتا ہے. وہ ابن طفیل, ابن شہید, ابن حزم, ان تمام لوگوں میں کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہیں, سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں بندے کی شخصیت کو کیا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی صاحب, ان کی 3 کتابیں اچھے سے یاد کر لینا ہے. کشف الدق و ایضاح الشک نمبر 1, حانوت و عطار نمبر 2, اور تیسرا رسالۃ التوابع والضوابع. یہ تو کافی مشہور کتاب ہے, ٹھیک ہے. رسالۃ التوابع والضوابع کافی مشہور کتاب ہے آپ کی, رسالۃ التوابع والضوابع. رسالۃ التوابع والضوابع کافی مشہور کتاب ہے آپ کی. یہ 3 کتابیں آپ نے ہر قیمت پہ یاد کرنا ہے. کشف الدق و ایضاح الشک, نمبر 2 حانوت عطار, ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر رسالۃ التوابع والضوابع. اور ان تینوں کتابیں میں سب سے مشہور کتاب کی بات کروں میں تو رسالۃ التوابع والضوابع سب سے مشہور کتاب ہے. اور اس کتاب کی تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, اس کتاب کی تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. میں ریکمینڈ کروں گا کیونکہ یہ کتاب ادبی حساب سے کافی اہمیت کی حامل ہے. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے یہ وہی کتابیں ہیں جو قصے کی بنیاد بنی, قصہ قصیرہ کی بنیاد بنی, روایت کی بنیاد بنی. ان کتابوں کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ان کتابوں کے بارے میں. تو رسالۃ التوابع والضوابع, اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. کانت بینہ و بین حزم, دیکھیں دونوں کا زمانہ تقریباً یکساں ہے, ابن حزم کا اور ابن شہید کا. چنانچہ ان کے درمیان جو ہے مکاتبات ہوتے تھے, ایک دوسرے کے خلاف لکھتے تھے, خلاف نہیں ایک دوسرے کے لیے لکھتے تھے. مداعبات مطلب چیزیں ہوتی تھی. کما اشار ابن حزم بلاغت ہی, اور ابن حزم نے ابن شہید کی تو بلاغت کی تعریف بھی کی ہے. ابن حزم نے ان کی بلاغت کی تعریف بھی کی ہے. ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ قرطبہ میں ان کی وفات ہوئی ہے. دیکھیں قرطبہ میں پیدا ہوتے ہیں, قرطبہ میں ان کی وفات ہوتی ہے. 382 میں ان کی پیدائش اور 426 میں ان کی پیدائش, 382 میں ان کی پیدائش اور 426 میں ان کی وفات ہوتی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت لمبا نہیں جیے ہیں, ٹھیک ہے. اور کس سے؟ فالج سے ہوئی ہے بھائی صاحب, فالج سے. اب فالج والے پتہ ہے آپ کو, کمنٹ میں لکھنا. فالج والے ابن عبد رب ہی ایک,
ٹھیک ہے, فالج سے جن کی وفات ہوئی ہے. اور بھی لوگ آپ کے ذہن میں ہو تو کمنٹ میں لکھنا جن کی فالج والے, اور فالج والے آپ کے اگر ذہن میں ہو تو آپ کریش کورس میں ضرور لکھنا کہ فالج سے کن کن کی وفات ہوئی ہے, تاکہ اور دیگر بچوں کا, بہت سارے بچوں کا اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے اور وہ اپنی کاپیوں میں لکھ لیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ان کی ایک تاریخ بھی ہے, ایک کتاب ہے ان کی تاریخ کے نام سے, لہو تاریخ کبیر یزید علی میت جزن. ٹھیک ہے, جاہز کی فالج سے وفات ہوئی ہے, ابن عبد ربی کی فالج سے, الفالج النصفی تھا, آدھے دھڑے میں ان کا فالج تھا. ٹھیک ہے, پیرالائزڈ جو ہیں, تو 3 لوگ تو ہو گئے, ابن شہید ہو گئے, اسی طریقے سے جاہز ہو گئے, ابن عبد ربی ہو گئے, اور بھی 2-3 لوگ اور ہیں, وہ آپ نے کمنٹ میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, وہ کمنٹ میں لکھنا ہے اور اس میں لکھ دینا آپ کریش کورس کے گروپ میں. تو ان کی ایک کتاب ہے تاریخ, جو کہ 100 اجزاء سے بھی زیادہ پر ہے, لیکن بدأہ بعام الجماعہ 40 ہجری وختمہ عام وفاتہ. تو یہاں پر ڈیٹ ختم ہو گئی ہے, انہوں نے کبھی شروع کیا ہوگا. ٹھیک ہے, جمع ما وجد من شعرہ, جمع ما وجد من شعرہ فی دیوان لہ مطبوع. چنانچہ ان کا شعر کا ایک دیوان بھی ہے, ویعتبر من التحررین. ٹھیک ہے, یہ پتہ نہیں کیا لکھا. منجنیق کا مطلب کہہ سکتے ہیں کوئی بھاری شخصیت, جیسے منجنیق کا آپ کہا تھا نا, منجنیق کا مطلب کیا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دبابہ جس کو بولتے ہیں, دبابہ, ٹینک جاتے ہیں نا, ٹینک جس سے حملے کیے جاتے ہیں, دبابہ. ابھی ضرور دیکھے ہوں گے آپ نے, جب رشیا اور یوکرین کی جنگ ہوئی ہے تو ضرور دیکھے ہوں گے, جس کو دبابہ بولتے ہیں, دبابہ. ٹھیک ہے, ٹینک, تو اسی کو منجنیق بولتے ہیں. منجنیق کا مطلب آلریڈی یہ بھی آتا ہے کہ وہاں پر پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی اور اس کے ذریعہ پتھر پھینکا کرتے تھے, اسی طریقے سے حملہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, بھاری بھاری چیزوں کو اٹھا کر پھینکا جاتا تھا. چنانچہ ایسا بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب بھاری جو آگ تھی اس میں منجنیق کے ذریعہ جو ہے آپ کا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا تھا. تو گویا کہ ایک بڑی شخصیت, ٹھیک ہے, بڑی شخصیت بتایا ہے ابن القیم نے, کس کو, ابن حزم کو. تو یہ ہوا ابن شہید کا. ابن شہید کے متعلق دیکھ سکتے ہیں, کافی انٹرسٹنگ ہے. ابو عامر ان کا نام ہے, احمد ابن عبد الملک, اور اسی طریقے سے 382 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے, 426 میں ان کی وفات ہوتی ہے. 3 مشہور کتابیں ان کی, کشف الدق و ایضاح الشک, حانوت و عطار, اور تیسرے نمبر پر رسالۃ التواب والزواب. اس کو آپ کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے ہیں. باقی ان کے خاندان کی بات کریں تو ایک بڑے خاندان سے, جس خاندان میں عہدوں پر فائز ان کے خاندان کے لوگ رہا کرتے تھے, وہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. قرطبہ میں پیدا ہوئے, قرطبہ میں ان کی وفات ہوئی. یہ کس کے تعلق سے ہوا, آپ کا ابن شہید کے تعلق سے. اور ایک چیز میں نے کیا بولی, آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ جو کتابیں نا ان کی یہی آتی ہیں, ایگزام میں یہی آتی ہیں, لیکن بچوں کو کنفیوژن ہو جاتا ہے اور اسی میں غلط کر کے آتے ہیں. تو 3 کتابیں ہیں صرف بھائی صاحب, کس بات کی غلطی ہونا ہے, کشف الدق و ایضاح الشک, حانوت و عطار, و رسالۃ التواب والزواب. ایک بار دیکھیں گے ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. پھر اس کے بعد ابن طفیل کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. ان کے تعلق سے بہت زیادہ سوال نہیں آتے, کبھی کبھی نام وغیرہ پوچھ لیا, یا اسی طریقے سے ان کا ایک جو مشہور کتاب بتا دیتا ہوں, یہ طبیب ہیں. ایک تو پہلی بات تو طبیب ہیں, ڈاکٹر ہیں, فزیشین ہیں. چنانچہ ایک مشہور بندے ہیں, ان کے فزیشین رہے ہیں ایک خلیفہ یا ایک حمیر کے, ایک حاکم کے, یہ آپ کے طبیب رہے ہیں, اس کے خاص ڈاکٹر رہے ہیں. وہ سوال آپ کا بنتا ہے. ان کا ایک ہے آپ کا حی ابن یقظان کر کے قصۃ فلسطینیہ, وہ سوال تقریباً اس بار بھی آیا, میرے بارے میں بھی آیا تھا, تو وہ سوال آپ کا پوچھا جاتا ہے, اس کو ہم دیکھیں گے. باقی ان کا نام کیا ہے, ابو بکر محمد ابن عبد الملک. یہاں پر دیکھیں, ابھی میں نے بتایا تھا ابن شہید کو جب ہم پڑھ رہے تھے, میں نے بتایا تھا ان کا کیا دیا ہوا تھا, احمد ابن عبد الملک. کیا دیا ہوا تھا, احمد ابن عبد الملک. اور ان کا کیا ہے, محمد ابن عبد الملک. ان کی کنیت کیا تھی, ان کی کنیت تھی ابو عامر, اور ان کی کنیت ہے ابو بکر ابن طفیل القیسی الاندلسی. ٹھیک ہے, 581 میں ان کی وفات ہے. کتنے میں, 581 میں ان کی وفات ہے. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. شاید ان کی جو ہے ان کی پیدائش کے بارے میں ڈیٹ وغیرہ نہیں ہے, تو ڈیٹ کو وغیرہ پیدائش کی تاریخ کو چھوڑ دیں, بلکہ اسی پہ آپ اکتفا کریں. 581 میں ان کی وفات ہوئی ہے. فیلسوف, فلسفی ہیں, فلاسفر ہیں, فزیائی, فزیشین ہیں, ڈاکٹر ہیں, وقاض اندلسی, اور اندلس کے قاضی ہیں, عربی ہیں, مسلم ہیں. یہ 3-4 چیزیں جو آپ یاد کریں گے. نمبر 1 فلسفی ہیں, ابو ابن طفیل کا نام آتے ہی ابو بکر محمد ابن طفیل. ہمیشہ جو ہے آپ کو پورا نام یاد ہونا چاہیے, جب بھی نام لیں تو پورا نام لیں, ایسے یاد ہو جائے گا. مانا ابن طفیل کو نام لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے نا, تو آپ پورا نام لیں, آدھا نام لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے, پورا نام لیں, آپ کا کام ہو جائے گا. چنانچہ آپ دیکھیں, نمبر 1 یہ فلسفی ہیں, نمبر 2 ڈاکٹر ہیں, فزیشین ہیں, نمبر 3 قاضی ہیں. یہ 3 چیزیں یاد کر لیں, کافی ہو جائے گا. اور اس طریقے کی 3 چیزیں یاد کرنا آپ کے ایگزام میں کبھی کبھی بہت فائدہ ہی پہنچا سکتی ہیں. ولدہ فی وادی آش, اور وادی آش میں غرناطہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے, غرناطہ میں. ٹھیک ہے, انجمام نے ہمیں بتایا 586 میں, 506 میں ان کی پیدائش ہے. 506 میں
ان کی پیدائش ہے اور 581 میں ان کی وفات ہے. ٹھیک ہے, کنفرم کر کے پھر سے ایک بار اور بھی دیکھ لیں گے ہم. 506 میں ان کی پیدائش ہے اور 581 میں ان کی وفات ہے. ٹھیک ہے, یہ لکھ لینا, یا یہاں جب نوٹ آپ پرنٹ کرائیں گے تو اس پہ لکھ لینا 506 میں ان کی پیدائش ہے اور 581 میں ان کی وفات ہے. ٹھیک ہے, غرناطہ میں پیدا ہوئے, یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہوئے ہیں کہ غرناطہ میں پیدا ہوتے ہیں, غرناطہ میں پیدا ہوتے ہیں اور مراکش میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو اس سے پہلے ہم نے 2 کو پڑھا, 2 عورتیں پڑھی, ہمدونہ کو پڑھا, غرناطہ میں ان کی پیدائش اور مراکش میں ان کی وفات. اس سے پہلے حفصہ کو پڑھا, غرناطہ میں ان کی پیدائش, اور اسی طریقے سے ابن طفیل. یہ 3 لوگ وہ والے ہیں جو غرناطہ میں پیدا ہوتے ہیں, مراکش میں ان کی وفات ہوتی ہے. تو وادی عاش میں پیدائش ہوتی ہے ان کی, جو کہ قرطبہ سے تقریباً 55 کلومیٹر دور ہے. تعلم الطب, انہوں نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی کہاں پر؟ غرناطہ میں. وخدم حاکمہ, اور اس کے حاکم کی خدمت بھی کی. ایز اے ڈاکٹر کے, ایز اے طبیب کے, ایز اے فزیشین کے وہاں کے حاکم کی خدمت میں رہے ہیں. تو افی فی 581 اور 581 میں مراکش میں ان کی وفات ہوئی ہے. حضرت سلطان جنازتہ, اور جس سلطان کا نام ان کی زندگی میں مشہور ہے, جس کے یہ خاص ڈاکٹر تھے, وہ سلطان جو ہے ان کے جنازے میں بھی شریک ہوئے ہیں. کانا ابن طفیل, ابن طفیل جو ہیں فلسفی تھے, مفکر تھے, قاضی تھے, طبیب تھے اور فلکی تھے. کون تھے؟ طبیب تھے, اور علم فلکیات سے تعلق ان کا تھا, علم فلکیات سے ان کا تعلق تھا. یمثل ابن طفیل, ابن طفیل جو ہیں الاب الروحی للنزعۃ الطبعیہ فی التربیۃ عبر کتاب. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا فلسفیکل چیز ہے, فلسفیکل چیزیں اس کو چھوڑتے ہیں. چنانچہ ان کی کتاب ہے حی ابن یقظان. حی ابن یقظان ایک مشہور کتاب ہے جس کو آپ کا بھی پی وائی کیوز میں آیا تھا, یہ قصۃ فلسفیہ ہے. اب یہاں پر میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے حی ابن یقظان کو ضرور کر کے دیکھ لیں گے. ابن یقظان کیا ہے؟ ایک خیالی شخصیت ہے, خیالی شخصیت ہے ابن یقظان. حی ابن یقظان, ابن یقظان جو ہے خیالی شخصیت ہے جس کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ وہ جانوروں کے ساتھ رہنے لگا تھا, چنانچہ جانوروں کی عادتیں وغیرہ اس کے اندر آ گئی تھی ابن یقظان کے اندر. تو ایک قصۃ خیالیہ ہے, قصۃ فلسفیہ ہے. تو میں ریکمینڈ کروں گا, چونکہ سب سے مشہور کتاب ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ کتاب ہے ابن طفیل کی اور پوچھی جاتی ہے, تو حی ابن یقظان کے تعلق سے ڈیٹیل آپ نے ضرور دیکھ لینا ہے, ضرور دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, حی ابن یقظان کے بارے میں ڈیٹیل آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اور حالانکہ میرا مائنڈ میں یہ رہتا ہے کہ اس طریقے کی جو کتابیں ہوتی ہیں یا کچھ مشہور پوائنٹس ہوتے ہیں, میں ان کے تعلق سے آپ کا یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالنے کی کوشش کروں گا. درس علی ابن ید ابن باجہ, چنانچہ ان کے ٹیچر کون ہیں؟ ابن باجہ ان کے ٹیچر ہیں. وخدم فی بلاد ابو یعقوب یوسف حاکم الاندلس, چنانچہ جو حاکم الاندلس ہیں موحدین کے, موحدین جو ہیں, موحدین ایک حکومت, جیسے بوہین ہم نے پڑھا, جیسے اسی طریقے سے اور دوسرے ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے, انہی میں سے ایک موحدین ہیں. تو موحدین کی حکومت جو تھی ان میں سے ابو یعقوب یوسف کے دربار میں رہا کرتے تھے, ایز اے ڈاکٹر کے, ایز اے فزیشین کے. اس کے فیملی ڈاکٹر تھے, اس کے فیملی ڈاکٹر تھے. اس نے آپ کو یاد کرنا ہے کیونکہ یہ پی وائی کیوز جو ہے آ چکا ہے, پی وائی کیوز میں آ چکا ہے کہ کون تھا امیر الموحدین ابو یعقوب یوسف کے ایز اے ڈاکٹر کے, کس نے کام کیا اس کے ساتھ, اس کا ڈاکٹر کون تھا, یہ سوال بن چکا ہے. چنانچہ ابن طفیل کو بہت سارے عہدے ملے, بہت سارے مناصب ملے. فاشتغل فی البدایہ, چنانچہ شروعات میں کاتبا فی دیوان والی غرناطہ, والی غرناطہ کے دیوان میں, چونکہ وہیں پر پیدائش ہوئی تھی تو غرناطہ کے جو ذمہ دار تھے وہاں پر ایز اے منشی کے انہوں نے کام کیا. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر امیر ابو سعید ابن عبد المومن کے یہاں پر کام کیا. اس بندے کا نام سنا ہے آپ نے کبھی؟ امیر ابو سعید ابن عبد المومن, کمنٹ میں لکھیں نام سنا ہے اس کا. میں رک رہا ہوں, تنجا کا حاکم ہے یہ, رک رہا ہوں. اس کا نام سنا ہے کبھی آپ نے؟ امیر ابو سعید ابن عبد المومن, نام سنا ہے اس کا کیا؟ بتائیں جلدی بتائیں, کہاں سنا ہے؟ وہی بتانا ہے کہاں سنا ہے, کس کی زندگی میں سنا ہے, جلدی بتائیں. ہمدونہ میں, ہمدونہ میں نہیں سنا ہوگا. ہمدونہ میں سنا ہے؟ ہمدونہ میں نہیں سنا ہے, حفصہ میں سنا ہے. ٹھیک ہے, کس میں سنا ہے آپ نے؟ حفصہ میں سنا ہے. کلیئر ہے, حفصہ میں سنا ہے. حفصہ میں, حفصہ میں جو محبت کا مسئلہ تھا ان میں سنا ہوگا ان کا نام. تو ایسے ہی جب بھی کوئی نام آئے تو پیچھے گھما کے دیکھ لیا کریں. تو گویا کہ پہلے منشی کے کام کیا غرناطہ کے والی کے یہاں, دوسرے نمبر پر انہوں نے ایز اے منشی کس کے دیوان میں کام کیا, کس کی منسٹری میں, کس کی وزارت میں کام کیا؟ حاکم تنجا, تنجا کے جو حاکم تھے امیر ابو سعید ابن عبد المومن, جو کہ محبت کا قصہ حفصہ کی زندگی میں ہم نے پڑھا. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر یہ وزیر اور ڈاکٹر بنے سلطان الموحدین, موحدین کے سلطان ابو یعقوب یوسف کے. تو بس 3 چیزیں ہی تو یاد کرنا ہے, 3 چیزیں ہی تو یاد کرنا ہے بھائی صاحب آپ کو. ٹھیک ہے, صرف 3 چیزیں یاد کرنا ہے.
پہلے جو ہے غرناطہ کے والی کے منشی رہے وہاں پر، پھر اس کے بعد طنجہ کے حاکم کے پاس، پھر اس کے بعد جو ہے موحدین کے سلطان بادشاہ جو ہیں ابو یعقوب یوسف کے، اس کے وزیر تھے اور اس کے طبیب تھے۔ تو گویا کہ تینوں بندے وزیر ہو گئے، تینوں بندے وزیر ہو گئے۔ اس سے پہلے ابن حزم کو پڑھا، وہ بھی منسٹر تھے، اس کے بعد ابن شہید کو پڑھا اور ان کو پڑھا، یہ تینوں کے تینوں وزیر ہو گئے۔ وَيُقال إِنَّ ابن طفیل كَانَ لَهُ تَأْثِيرٌ كَبِيرٌ عَلَى الْخَلِيفَةِ، اور کہا جاتا ہے کہ ابن طفیل کا کافی اثر تھا خلیفہ پر، وہی خلیفہ جو ابو یعقوب یوسف ہیں۔ وَقَدْ اسْتَغَلَّ ذَلِكَ فِي جَلْبِ الْعُلَمَاءِ إِلَى الْبِلَادِ، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے چونکہ ان کا کافی رسوخ تھا، بادشاہ پر ان کی چلتی تھی، جس کی وجہ سے ان کو علماء نے اس دربار میں خود بھی تھے اور علماء کو دربار میں بلاتے تھے۔ وَنَذْكُرُ مِنْهُمْ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ، چنانچہ ان میں خاص طور پہ فلسفی اور طبیب ابن رشد بھی یہاں پر آتے تھے، الذی قدمہ ابن طفیل، جن کو ابن طفیل نے پیش کیا۔ ابن طفیل نے جب ابن طفیل کی عمر ہو گئی، جب وہ بوڑھے ہو گئے، تو انہوں نے ابن رشد کو پیش کیا کہ سلطان کے پاس، کہ یہ جو ہیں، سلطان کے سامنے کہا یہ ہیں میرے دوست، یہ ہیں ابن رشد، یہ جو ہے آپ کے ارسطو کی کتابوں کی شرح کریں گے، وَلِيَخْلِفَهُ فِي عَمَلِهِ كَطَبِيبٍ، اور میرے بعد جو ہے آپ اس کو ڈاکٹر بنا لینا۔ ابھی میں آپ کا طبیب خاص تھا، خاص فزیشین تھا، فیملی ڈاکٹر تھا، میں چلا جاؤں گا تو اس کو ابن طفیل کو، اس کو ابن رشد کو بنا لینا۔ تو گویا کہ انہوں نے سورس لگایا، جس کو ہم سورس بولتے ہیں۔ وَقَدْ ظَلَّ ابن طفیل فِي بلاد السلطان إِلَى أَن تُوفِيَ، اور اپنی وفات تک یہ سلطان ابو یعقوب یوسف کی بلاد میں رہے، دربار میں رہے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہوئی 581 سے 1185 میں، ٹھیک ہے، 581 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ ابن الخطیب نے ذکر کیا ہے کہ ان ابن طفیل الف فی الطب کتابا من مجلدین، ابن طفیل کی طب میں، یہ ایک سوال بن سکتا ہے اس طریقے سے، وہ کون بندہ ہے کہ جس نے طب میں کتاب لکھی ہے، دو مجلدات میں، 2 والیومز میں۔ کما ذکر ابن ابی زبیعہ، اور ابن ابی زبیعہ نے ایک بات ذکر کی ہے کہ انہ کان بین طفیل و ابن رشد مراجعات و مباحث، چنانچہ ابن طفیل اور ابن رشد کے درمیان مراجعات اور مباحث ہوا کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف، کبھی وہ کتاب لکھ رہے ہیں تو وہ ریویو کر رہے ہیں، میں وہ لکھ رہے ہیں تو میں ریویو کر رہا ہوں، اور اسی طریقے سے کچھ بہت سارے مسئلوں میں ڈیبیٹ ہو رہا ہے، مناقشہ ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں، کس میں؟ رسم الدوا کے سلسلے میں، ٹھیک ہے، دوا کے سلسلے میں، جس کو ابن رشد نے اپنی کتاب کلیات میں جمع کیا ہے، اپنی کتاب کلیات میں جمع کیا ہے۔ اس سے پہلے آیا تھا کہ ابن حزم اور ابن شہید کا آیا تھا، ان دونوں کے درمیان مکاتبات ہوتے تھے، اور یہاں پر آیا کہ ابن رشد اور ابن طفیل کے درمیان آپ کے مکاتبات اور اسی طریقے سے چیزیں ہوا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد کما کانت لابن طفیل ارجوزۃ فی الطب، اسی طریقے سے ابن طفیل کا ایک ارجوزہ ہے فی الطب میں، طب میں ایک ارجوزہ ہے، ارجوزہ کا مطلب ایک پہلی کے انداز میں کچھ کہنا، اس طریقے کی چیزیں جو میں نے آپ کو وائس ایک شیئر کی تھی گروپ میں، آپ کو پتا ہوگا۔ تو طب میں، علم طب پر، میڈیکل میں ان کا ایک ارجوزہ ہے، جس میں پہلی کے انداز میں چھوٹے موٹے قصائد لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ جس میں کتنے ابیات ہیں، کتنے اشعار ہیں، 7700 ابیات پر مشتمل ہے وہ ارجوزہ، جو کہ طب میں ہے۔ اور یہ سوال یاد رکھنا، یہ سوال شاید پی وائی کیوز میں کسی طریقے سے آ چکا ہے کہ وہ کون ہے، لہو ارجوزۃ فی الطب، جن کا طب میں ارجوزہ ہے، وہ کون ہے؟ فیلسوف، فلسفی ہیں، عالم ہیں، طبیب ہیں، رجل الدولہ کا مطلب سیاست کے بندے ہیں، لہو مؤلفات فی الفلسفہ، فلسفہ میں ان کی مؤلفات ہیں، ٹھیک ہے، یکفی، اتنا ہی کافی ہے کیا؟ ٹھیک ہے، تو میں اس کو پڑھا کے بس ختم کرتا ہوں، یہ والا یہ تو رہ گیا، لاسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی مؤلفات کس میں؟ فلسفہ میں ہے، ادب میں ہے، ریاضیات میں ہے، فلک میں ہے، طب میں ہے، بالکل یہ لاسٹ سلائیڈ ہے، اور اسی کو ختم کر کے اسی کو، ٹھیک ہے، میں ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کان ابن طفیل مؤلف و کتاب حی ابن یقظان، چنانچہ یہ کس کے مؤلف ہیں؟ حی ابن یقظان کے مؤلف ہیں۔ یہی قصۃ رومانسیۃ فلسفیہ، یہ قصۃ فلسفیہ ہے، رومانسیہ ہے، و روایہ استعاریہ ہے، اور روایہ استعاریہ ہے، والتي تتناول قصۃ طفل، چنانچہ جس میں قصہ کس کا ہے؟ ایک کھو جانے والے ایک بچے کا ہے، جو کھو گیا تھا، ضال جو کھو گیا تھا، متعلم ذاتیا، چنانچہ اس نے اپنے آپ پرورش کی ہے، اپنے آپ خود کی پرورش کی ہے، ویربا من قبل غزال، اور ایک ہرن کی پرورش کرتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہرن اس کی پرورش کرتی ہے، وَيَعِيشُ الطِّفْلُ وَحِيدًا فِي جَزِيرَةٍ مَهْجُورَةٍ بِدُونِ أَيِّ اتصال مع بشر الآخرین، چنانچہ ایک دور کہیں جنگل میں وہ جانوروں کے ساتھ رہتا تھا، جہاں پر ایک ہرن نے اس کی پرورش کی، اور انسانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس کی صفات کیا تھیں، ایسا انہوں نے کچھ ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ میں نے بتایا کہ ابن یقظان جو ہے نا بھائی صاحب، ابن یقظان وہ ایک خیالی آدمی ہے، خیالی انسان ہے۔ کتب ابن طفیل کتاب حی ابن یقظان، اسی طریقے سے ابن طفیل کی کتاب حی ابن یقظان، جس میں حی ابن یقظان جو کہ لکھی انہوں نے غزالی کی جو کتاب ہے عجز الفلاسفہ، اس کے رد میں لکھی ہے یہ بھائی صاحب، ٹھیک ہے، کس کی؟ غزالی کی جو ایک کتاب ہے عجز الفلاسفہ، اس کے رد میں انہوں نے اپنی فلسفیانہ کتاب لکھی ہے حی ابن یقظان۔ کب لکھی ہے؟ فی القرن الثالث عشر، 13ویں صدی عیسوی میں،
13वीं सदी ईस्वी में। ये याद रखना, फिल कर्न सालिस अशर, इस तरीके का भी एक सवाल बन सकता है कि कब लिखी है। कतब इब्न नफीस लाहिकन किताब रिसाला कामिल फी नबी करद्दीन। इसी तरीके से तो इब्न तुफैल का भी एक रद्द आ गया, इब्न तुफैल का भी किसी ने रद्द किया है, तो वो किसने किया है? इब्न नफीस ने किया है। और रिसालतुल कामिलिया फी सीरतिन नबविय्या, और रिसालतुल कामिलिया फी सीरतिन नबविय्या। ठीक है, तो इतना काफी है, इतना ही हम आज खत्म करते हैं, 1 घंटा हो गया है तकरीबन, तो इतना ही पढ़ेंगे क्या? थक गए, चलो कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला आपको आपके रमजानों को कबूल करे। ठीक है, तो कोई सवाल वगैरह हो पूछ सकते हैं आप 4-5 मिनट के अंदर, कोई सवाल हो। बाकी ये जिनका भी कैमरा खुला हुआ है या खुला हुआ था, 4410 आप अपना नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, 4410 आप अपना नाम लिख लीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा, बल्कि यहाँ पे तो सभी नाम वाले हैं। अरे और भी आगे 7157, ये कौन है? 7156 कौन है ये? आप लोग अपना नाम लिखें प्लीज, वरना दिक्कत होती है। अपना नाम लिख लीजिएगा वहां पे वाइज ऐप पे, ताकि किसी के पास कोई सवाल हो तो पूछ लें। 7156 बोलेंगे आप? 7156 सुमैया है क्या? जी कोई सवाल नहीं है क्या? अच्छा, मुझे एक काम करें, जितने भी लड़के हैं वो माइक खोलें, वो कैमरा खोलें अपना। जितने भी लड़के हैं वो कैमरा खोलें। जी सारे लोग बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने खोला अभी तक। 7156 जो है, अगर लड़के हो तो आप भी खोलिएगा, अगर मेल होंगे आप। 7156 शहरुल विश्वास, रमजान लग रहा है सबको। हाँ, क्यों रोजा लग रहा है? ठीक ठीक, माइक बंद कर ले, माइक, ज्यादा किसी की वॉइस आ रही है। चलिए इंशाल्लाह बस ऐसा ही करेंगे कि 2 से 15 तक ही पढ़ेंगे, 2 से 3:15 तक ऐसा कुछ रखेंगे। ठीक है, ठीक है। ये किसका माइक ओपन है? माइक बंद कर ले, माइक बंद कर ले। अब तो आप सब लोगों का दीदार हो गया आज।